আমাকে এটা করতে হবে। মুঝে ইয়ে করনা হোগা। আমাকে এটা করতে হবে এর হিন্দি মুঝে ইয়ে করনা হোগা। তুমি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? তুমি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? সময় মতো চলে এসো। वक्त से आ जाना। वक्त से आ जाना। তুমি হাত ধুয়ে নাও। तुम हाथ धो लो। তুমি হাত ধুয়ে নাও এর হিন্দি तुम हाथ धो लो। তুমি এটা কিভাবে জানলে? ये तुम्हें कैसे पता है? তুমি এটা কিভাবে জানলে এর হিন্দি ये तुम्हें कैसे पता है? তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে। तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে এর হিন্দি तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। আরো একবার ভেবে নাও। और एक बार सोच लो। और एक बार सोच लो। আমাকে সন্দেহ করো না। मुझ पर संदेह मत करो। संदेह मत करो। আমাকে সন্দেহ করো না। मुझ पर संदेह मत करो। আমি ঠিক জানি না। मुझे सही पता नहीं। আমি ঠিক জানি না। मुझे सही पता नहीं। বসে পানি পান করো। बैठकर पानी पियो। बैठकर पानी पियो। কাল দেখা হবে। কাল মিলতে हैं। কাল দেখা হবে এর হিন্দি কাল মিলতে हैं। আমি তাকে বুঝিয়েছি। मैं उसे समझाया था। আমি তাকে বুঝিয়েছি এর হিন্দি मैं उसे समझाया था। এটা আরামদায়ক। ये आरामदायक है। এটা আরামদায়ক এর হিন্দি ये आरामदायक है। আমি তোমার গলা টিপে ধরবো। मैं तुम्हारा गाले दबा दूंगा। আমি তোমার গলা টিপে ধরবো এর হিন্দি मैं तुम्हारा गाले दबा दूंगा। তোমার কি দরকার? तुम्हें क्या जरूरत है? তোমার কি দরকার? तुम्हें क्या जरूरत है? তোমার ফোন কোথায়? तुम्हारा फोन कहाँ है? তোমার ফোন কোথায় এর হিন্দি तुम्हारा फोन कहाँ है? তোমার কি হয়েছে? तुम्हें क्या हुआ? তোমার কি হয়েছে এর হিন্দি तुम्हें क्या हुआ? এটা করতে কতদিন লাগবে? ये करने में कितना दिन चाहिए? এটা করতে কতদিন লাগবে এর হিন্দি ये करने में कितना दिन चाहिए? দয়া করে চুপ করো। कृपा करके चुप हो जाओ। দয়া করে চুপ করো এর হিন্দি कृपा करके चुप हो जाओ। আমাকে দেখতে দাও। मुझे देखने दो। আমাকে দেখতে দাও এর হিন্দি मुझे देखने दो। তুমি কি এখানে আগে এসেছো? क्या तुम यहाँ पहले आया था? क्या तुम यहाँ पहले आया था? না এখনো বাড়িতে পৌঁছায়নি। नहीं अभी भी घर नहीं आया। नहीं अभी भी घर नहीं आया। আমি কি এটা এখানে রাখতে পারি? क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ? क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ? আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। मैं तुम्हें बोलना भूल गया था। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি এর হিন্দি मैं तुम्हें बोलना भूल गया था। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।